अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? कोरोना वायरस पाकिस्तान में आस्ता आस्ता बढ़ रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। कौन साथ है? मैं आपके साथ हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना है, इसलिए कि जो भी हम पैगाम दें, जो भी मैसेज दें, आप लोगों के पास फ़ौरन भी पहुँच जाए। आज हम बात करेंगे इंसानियत पे कि इंसानियत आज से परेशान नहीं है, इंसानियत शुरू से परेशान है, इंसानियत अज़लों से परेशान है। लेकिन इंसान के साथ एक दूसरे का साथ चलकर गुत्थमगुत्था होकर ये आ रहे हैं। इंसान की इसी में कामयाबी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे कि उन दिनों में बारिश 6 हफ्ते बारिश हुई, 40 दिन 40 रातें। जब बारिश हुई, तूफान आए, सैलाब आए, आंधियाँ आई, पूरी दुनिया तबाह हो गई। पहाड़ों की चोटियों तक पानी जा पहुंचा। लेकिन दुनिया को कोई फर्क ना पड़ा। इंसान एक होकर दुनिया को बढ़ाने लगा और दुनिया बढ़ती बढ़ती यहाँ तक आ पहुंची है। इंसान के ऊपर आफतें, परेशानियाँ, वबाएं आज से नहीं है, शुरू से हैं। लेकिन इंसान की खुशकिस्मती, इंसान का अखलाक, इंसान की मोहब्बत और इंसान की ताकत जो उसको साथ लेकर चल रही है, वो एकता है, एक होना। इसके बाद में आ जाते हैं हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में। पूरे शहर को आग लगी थी, जिसका शहर का नाम था सदूम अमूरा। उसमें भी पूरी शहर की पूरी दुनिया थी, वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। फिर इसके बाद आ जाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कि जो उन दिनों के दौरान उनके ऊपर 10 आफतें आई थी। वो वबा थी, आफतें थी, मुसीबतें थी, परेशानियाँ थी, तंगियाँ थी, तकलीफ़ें थी। वो ऊपर बैठा है खुदा, वो जानता है कि उसने क्या किया था, क्यों किया था, वो जानता है। लेकिन इंसान परेशान ना हो, मेरे पाकिस्तान की आवाम परेशान ना हो। ये एक दूसरे का साथ देकर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएं और ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये परेशानियाँ आज से नहीं हैं, शुरू से हैं। फिर इससे पहले हम आ जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल पहले की बात है। रूम और यूरोप, एशिया में वबा एक चली थी, जिससे तकरीबन 5 लाख के करीब लोग थे, वो ख़त्म हो गए थे। लेकिन दुनिया हारी नहीं थी, परेशान नहीं हुई थी, एक दूसरे का साथ देकर फिर आगे बढ़ गई। फिर 1345 में, 46 में यूरोप, वस्ती एशिया, अमेरिका, जापान वगैरह कुछ ऐसे दीगर ममालिक थे, जैसे हमारा पाकिस्तान भी था, भारत भी था। इसमें चीचक की बीमारी आई थी, वबा चली थी। चीचक में लोग बहुत सारे मरे थे, कम से कम तकरीबन 13-14 लाख के करीब। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, औरतें भी थी कि जिनको चीचक हुआ था। लेकिन दुनिया हारी नहीं है, हिम्मत नहीं दुनिया ने हारी, स्टेप बाय स्टेप फिर चलती रही। इसके बाद हम आ जाते हैं 1665 में, जो लंदन में ब्लैक डॉन की वबा चली थी, जिसमें 6 लाख लोग मरे थे पूरी दुनिया में। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। वो जो जंगल में आग लगी थी, शहर में आग लगी थी, उसमें भी इंसानों ने अपने ऊपर काबू पा लिया था, उस आग के ऊपर काबू पा लिया था। उसके बाद हम आ जाते हैं 1889 में, 1899 में एक पेट की वबा चली थी, जिसमें बुखार, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम की ऐसी हवाएं, ऐसी मुसीबतें, परेशानियाँ आई थी कि जिसमें तकरीबन 1.5-2 लाख बंदा जो है ना, वो मरा था। लेकिन इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो फिर आगे बढ़ा है, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, हौसला अफजाई के साथ, एक दूसरे का साथ देकर। उसके बाद हम आ जाते हैं 1918 में। 1918 में ऐसा फ्लू आया था कि जिसमें
لوگ تباہ و برباد ہو گئے تھے ایشین میں، تقریباً پوری دنیا میں، عرب ممالک میں، امریکہ میں جو ایڈز کی بیماری چلی تھی، ایڈز میں بہت سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے تھے، تقریباً 50 لاکھ کے قریب۔ لیکن یہ ہسٹری، یہ واقعات، یہ پرانی باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مطلب نہیں ہے، لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ تب سے لے کے اب تک انسان لڑتا آ رہا ہے، اس تکلیفوں سے لڑتا آ رہا ہے، اس پریشانیوں سے لڑتا آ رہا ہے۔ لیکن میرے بہن بھائیوں کو پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ یہ دن بھی کٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ڈینگی آ جاتا ہے، جب ڈینگی آ جاتا ہے تو ڈینگی میں تقریباً اب تک کی تعداد میں 10 لاکھ لوگ مر چکے ہیں ڈینگی سے۔ لیکن ڈینگی کی بھی دوا نکلی، میڈیسن بنی، سارا کچھ ہوا۔ تو اس کے بعد ہم اب کی بات کریں گے جو اب چل رہا ہے، کرونا وائرس، جو چائنا سے چلا اور پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ اس میں تقریباً اب تک کی بات ہے کہ 19 لاکھ کے قریب پوری دنیا میں پہنچ گئی ہے وہ آت، لیکن اس کی کوئی دوائی دارو کچھ بھی نہیں ابھی تک بنا ہے۔ تو اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کا ساتھ ہے، ایک دوسرے کی ہمت ہے، ایک دوسرے کا سہارا ہے کہ جو اب تک دنیا چلی جا رہی ہے۔ لیکن ڈینگی تو اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن وائرس بہت خطرناک ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، صاف ستھرے رہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی آپشنیں ٹی وی پہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تب سے لے کے اب تک چلتا آ رہا ہے، لیکن انسان میں ہمت نہیں آ رہی ہے۔ ہماری سوچ میں، اوروں کی سوچ میں یہ میں جانتا ہوں کہ اب جو پھل ہم کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، یہ پودے کسی اور نے لگائے تھے لیکن ہم کھا رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی سوچ سے، میری سوچ سے، کہ جو پودے ہم لگائیں گے وہ ہماری آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ لیکن پاکستان کے اوپر پوری دنیا کی نظر ہے، پوری دنیا پاکستان کے اوپر سوچ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ پاکستان اس میڈیسن، اس کیا کہتے ہیں کرونا وائرس کی دوائی پر کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہو جائے گا، پاکستان کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔